Oj, vozimo Xaro VTS, 2.0 VTS, 134 konjev. Benziner, brez turbine. Naturalno aspiriran. Dobar gre za ta smetnjak. Dela. Shit, ko si tu požgalo. Takole izgleda avtozone, ne? Ne boste vedeli. Kar dobro štima. Tako se pomeni spelje vozilo. A ne? Ja, tako je. Če drugače speleš si pit. Še enkrat, ko se spele, probijemo šolsko. Dej, Audi spele, lega. Ali tank pele, vse ga razumem, res. Meto je. A ja, 50, pa? Temperatura motorja je... Pa, rahlih 120. Ja, ko to švarljajo, to kot da so na drogah, majstri. Čakajte, na 4 orje, najbolj vleče, to je zdaj. Kot je normalno za tako vrsto vozila. Opa, masa nageba, tako. Ampak gre dobro, za tako kišto, pa pocen avto, ne? Malo menjalnik škar to včasih. V prvo ne gre, lejte. Opa! Ampak ja, ne? Mora se čisto ustaviti. O, glej, kako se roštali to. Drugače avto ima porabe koliko, sploh ne vem, koliko je normalno. 9.2. Pa dobro, morate vedeti, da skozi tako pelemo. Ne skozi, ampak ja, kjer se da. Tukaj na primer ne. Gel pa malo izjeva. Gel kaj, nekaj... To bo treba. Nekaj prepočas. Dobro to delo, vse škrebo. Ja, dobro je, kva. Morate ga držati v obratomerskih enotah. Kar lep dan danes. Ja, ja. Ja, motor je tudi, ne, kar ogret, vidite. 130 stopinj je to. Au! Lejte, rezervni del za tukaj je tlele. Ampak ne stoji nič, razumete, ko ti v drugi potegneš, tu se leti ven. Vidite, lejte to, tu lahko ven vzameš, če rabiš. Jeben ti mater. Takole. Pa vidite, športen povoj. Ja, pa tal... Pa ročica, lejte. Oh, shit! Ej, daj zapni, kurba. Pak volan je tudi, vidite, malo levo vleče. Drugač pa ful malo lufta, ne? Malo lufta, lejte, čakajte, mu zdaj pokazal, ko se zravna. Da dobite, vidite, še škripe malo bremza, če slišite. Malo, se ne štažga. Dajte zdaj luft. Čakajte, naravnost. Evo, nič se ne dogaja. Dej, da se na to polilo, ker ni šel na dišalca noter. Lega, šestica, kabrio. Pa kaj tako špara, korac. Ja, še bi tako vergotlovo in... Morate čisto ustaviti se. Drugače pa ja, ko spuščaš sklop, ko ful počas poka malo avto. Ne vem, če se tu slišalo na uni kameri, ampak... Se zdaj sliši? Sliši, ko pak samo. To novo mesto, to sanjajo, pa kaj je jebem li ti... On mi faki čas tesno, retarden. Ja? Ja, meni se zdi. Fak, už fik se sekeram. Jaz se bi šel zdaj, ne vem, kaj narediti. To fuck je to. Nekaj se voha. Neki smrdi, ali je to... To je normalno za tak avto. Dobar je, dobar. Sem da gre. Če smrdi po, kako se reče, po zažganem je v redu. Se vsak benziner smrdi, kaj? Al?
Drugač pa ja, vse dela, ne? Kakor vidite, lejte. Jaš pa to dela, vidite? Ne vem, kako se ni strgalo. Pa tole, vidite, tu je plastika, ampak dela, ne? Vse. Ja, kaj? Klima dela samo na max, lejte. Srečno vožnjo pravijo. Ja. Rabeš je v tem avtu. Lejte tega. Folk si mislil, da je to nek svetnjak, ne? Ta avto je v resnici sleeper. Ja, sleeper je. Zato je fucking lahek, pa tu konjev. 134 konjema, ampak mislijo pač ljudje, a ja, jaz mogo tle iti, sonce ti jebe, me tle govorim. 1200 kg, ne? 1100... Daj pogled tle. Da nam bomo lagali folka. Lega, Nikica! Dajmo neč jasno. 1173. 1173, vidite, lahek je. 1200 kg skoraj. Ajde, 1200 kg, Ampak pa to je zelo 134... malo. Tako, ale še ena ksarica, le. Cheese guys, tak. Svetnjak, ne? 1.6. Te se ful težko najde, še delujoče, zato jih dobijo taki kamine, pa se uničijo. Rač pa, ajde. Rač pa ta avto je bil kupljen za 270 evrov. Samo 270 evrov, 3 mesece, ne? mesece 4. 4 mesece dela, ampak vožen skus, lejte. Žgan skozi. Zdaj moram počas peljati, ker je, okej, ne, v mestu. Smatram, hladen, gas spodem, takoj. Tako. Drugač za 270 evrov, jaz ne vem, če boljši avto dobiš na avtonetu. Vidite, naprimer tega tle spred. Ja, 1.6 dizel. Kaj ti treba speljati? Opala. Ko smrdi. Ampak avtomatska oknema, no te verjel. Če ni varno? Če ni varno, ono shit ne prihiteva. Vsaj 300 metrov je benti. Še gre dobro, gaz do konca ti šijem pa kako. Dobro potegne. Dobro potegne, pa še dva morate razumeti, da pač jaz pa še prijatelj not. Dobro, ne? Vidite 100, evo. Dela. Shit, ko si tu požgalo. Bomo še enkrat pokazali launch control tlele, kaj ga ima. Evo, launch control, lejte na 3000 mislim, da ima. Mater ti, kako to vrtica, ajde. Poraba je normalna, primerna velikosti motorja, 9,2 litra. 9.2, to kako govorijo ljudje. Jo, to je veliko, to žre, veš. Zdaj se odpravljamo na VRC stezo. Avto je skus tako pelan, pač dinamično bom rekel. Dinamično se pele ta avto skus, ne. Edina slabost tega avta je, slište, ko se segrejo bremze, fajn cvil, nadležno cvil, res. To nobenih rade se postavi. Vidite, zdaj cvil, bremzo daš, ne, vidite, pač neha. Moraš, da full postajalo je, ne? Ja, to je original radio. Hejc, potresa me. Opa! What the fuck? Evo, približali smo se VRC stezi. Udoben pa je, ne moram lagati. Avto je mislim... Za kakor je VTS, mislim, kakor je VTS, veš ono kao športno. Kurc. Malo cvili, nič takega. Ročno sprobamo. Ja, tle se pa da, evo. Vidite, itak Citroeni so za to narejeni, ne? Za tako cesto. VRC, to ni zadrgan. Pa gaz zdaj? Blaga je, odvijeti. Opa. Opala. Nisem potegnil, odviti. Široko je bilo. Malo preširok avto imam. Ja. Dela. Slišiš, slušajte. To je, ne? Odlično. Ja, pogledajte. Ja. No, dobro, to je pa kar... To je pa kar trdno, malo se premikam, pa kakaj. Vidite, LED luči, ne? Serijske. Za 2001 meni se zdi, da je prvi avto bil, ki je 2.1 imel LED. Opa! Dela, dobro.
Dobro.